पुओ जदि अयोग्य हेबो ताले धन काई पई ए कथारू आमे जहाँ भावुचु जदि पिलाटी आमर जन्म नहीं पुओटी पुओ को गढ़वे आमे धन संचीबानी केमिति आमे तो धन संचय कले से धन को पुओ पिछे खर्च करवा किंतु यार अर्थटा टिके आमको बुझेदेवे यार प्रकृत अर्थ दुईटा अर्थ गोटे हूँ धन संचीवा पुओ धन गोटे हूँ माने स्थूल धन आ गोटे हूँ सूक्ष्म धन स्थूल धन हूँ ये टंका पैसा सुना गाड़ी बैंक बालांस कोठा ये सब हूँ सूक्ष्म माने स्थूल धन किंतु सूक्ष्म धन हूँ धर्मरूपक धन आमे जिते माने स्थूल आड़ को जाऊे से पिला मानक पई आमे जहाँ बर्तमान रोजगार कर समस्त भितर जिनस अच्छी जहाँ रोजगार कर सब हूँ आम पिलांकर किंतु आमे कौन करुचे कौ बाटर रोजगार करुचे से धनटा कौन पाई जाइकरी यूटिलाइज होउची से कथा पर किसी आमर गुरुत्व नहीं आमे जहाँ करुचे चोरी करवा मनीष मारिबा किंतु टंका आनिकी धन संचय करवा कहा पाई ना पिला धन संचय करवा से पिला जदि भल पाठ पढ़ला कि भल मनीष है कि बर्तमान जो पाठ पढ़ार जो प्रकार विधि जन डाक्तर पढ़ियो साधारण मनीष बर्तमान पैसा जोगे पार ना से कौन कर जहाँ असत उपाय हो सत उपाय हो जहाँ आनी बिकिले से पाठ पढ़े पार कष्टकर हो पड़े जदि पिलाटे अयोग्य हो गला तुम जिते रखिथब असत उपाय धन ताहा से संचय कर तुमरी आखिर हुए तो से नष्ट कर हाँ आज्ञा बहुत बहुत धन्यवाद सर प्रकृत नना जो तथ्य रखिले जे पुओ जदि अयोग्य हुए धन संचीबा कहीं पुओ जदि योग्य हुए धन संचीबा कहीं यार अर्थरे रखिले आमे किछि कांशरे देखुचे पिला माने पाठ पढ़ुना भटकी जाउछन्ते आज्ञा कि धन बहुत अच्छे आम पाखे कि आम पिला किछि पाठ प्रति विमुख होउछन्ते परिशेष रे आमरी सेही पिला चाकरी पाउछन्ते जोटा कहले सेटा मो केतेकांशरे ताको संपूर्ण ग्रहण करुछि तेणु पिला पाठ पढ़ियाटा एवं पिला खेचड़ा हवाटा यहाँ हूँ गार्डियन निर्भर करे तर अभिभावक उपर तो अभिभावक जो सचेतन हेले ताले पिला निश्चित भाव मनीष हे एवं कौ उपाय पैसा अर्जन कर रखिले से पैसा किसी काम लगे जदि पिला गार्डियन कथा न मानिले कि कौन से किसी काम लगे नना जहाँ मंतव्य देले मुझे संपूर्ण 100% स्वीकार कर आपण जो प्रश्नटी रखी आम पाखे धन बहुत अच्छे आम संचय भी बहुत करें कि आम पिलाटी पाठ पढ़लानी आज्ञा किंतु जो श्रेणी रे से पिलाटी पढ़ुला गोटे गरीब पिला मध्य बहुत सुंदर पाठ पढ़ुला स्कॉलर पिलाटी थिला किंतु ता भविष्यत काल रे तार पैसा न से पिलाटी चाकरी क्षेत्र दूरे आसला किंतु जे स्कॉलर पिलाटी आमर नुहे किंतु बहुत अमाप धन अच्छी पिता पाखे से पिलाटी चाकरी पाइला आज्ञा एटा केमिति घटुची वर्तमान समय जो गार्डियन जो अभिभावक पिला जन्म होला पर संचय कले जो संचय कले देखले मो पिला पाठ पढ़ुनी कोठी लांच मिछ देई मो पिला को चाकरी करे जो गरीब घर पिलाटी जो भल पाठ पढ़िला तार पाठ भल अच्छी किंतु यार पाठ ना किंतु सी तार बापा कि अभिभावक से पैसा देवा को सक्षम नुह कि तार आर्थिक संबल ना तेणु ये जो पिलाटी भल पाठ पढ़लानी एवं रहिला ता बापा अमाप पैसार अधिकारी एवं से पैसा को सी ऊपर मलर देके चाकरी करदेले बर्तमान समयटा से चली अर्थ निश्चिंत भाव आवश्यक से जो गरीब लोक सी तार अर्थ आवश्यक परिमाण रे सी रोजगार कर पारा ना तेणु ता पिला भल पाठ पढ़ले भी सी चाकरी पाइबे तेणु तार से जो अभावटा ये थिला सी अभावटा तार पिला माने भी से अभाव रही पाठ पढ़ले भी से अभाव रही तेणु बर्तमान समाज ये चली अर्थ सर्वस्व अर्थ अनर्थर कारण हो पारे आज्ञा सर्वस्व अर्थ ना आप किसी नहीं नहीं अर्थ नहेले सब किसी हम आज्ञा किंतु आमे जो माँ पाखे ये बसीचे आम कौन कहले श्रद्धा विश्वास एवं आमर से भक्ति रहिले आम माँ दर्शन पाई पारुछु आज्ञा
ଆପଣ ଏଠି ବସିଲେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଲେ ଆପଣ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ ଦେଲେ ସବୁ, କିନ୍ତୁ ମନ ଭିତରେ ସେ ବିଶ୍ୱାସଟା ରହୁନି ଯେ ଆମେ ଏଠି ମା ପାଖରେ ବସିଛୁ, ମା ଆମକୁ 5 ଲକ୍ଷ 3 ଲକ୍ଷ ଦେଇଦେବ, ସେ ବିଶ୍ୱାସ ଆମର ହେଉନି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମା କୃପା ଆମେ ପାଇପାରୁନୁ। ଯେଉଁଟାକି ପାଇପାରୁନୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁ, ଔଷଧ ଉପାୟରେ ରୋଜଗାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଏବଂ ଔଷଧ ଉପାୟରେ ରୋଜଗାର କରୁଛୁ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କ ଇଏରେ ପକାଉଛୁ, ଚାକିରି ହେଉ ଖାଇବାରେ ହେଉ ଯେଉଁଥିରେ ହେଉ ଲୁଗାପଟା ହେଉ ସବୁଥିରେ ବିନିଯୋଗ କରୁଛୁ। ତେଣୁ ମା ପାଖକୁ ଖାଲି ଆସିଲେ ହେବନି, ସେଇ ଭକ୍ତି ଭାବରେ ଆସିଲେ ମା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ତୁମ ଦୁଃଖ ଶୁଣିବ। ସେଭଳିଆ ମା ସିଏ ଜନ୍ମ କରିଛି ଆମକୁ, ତାର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ଆମ କଥା ବୁଝିବାକୁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଦାୟିତ୍ୱଟା ଆମେ ଯେଉଁ ପିଲାଙ୍କୁ ଜନ୍ମ କଲୁ ଆମେ କହୁଛୁ ଆମ ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ତାର, ନାଇଁ ନାଇଁ ସବୁ ଯାକ ଦାୟିତ୍ୱ ତାର, କାରଣ ସେ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି ଆମକୁ ସେ କୃପା କରି ଗୋଟେ ପୁଅ କି ଗୋଟେ ଝିଅ ଦେଇଛି, ତାର ବି ଦାୟିତ୍ୱ ତାର। ତେଣୁ ଇଏ କଥାଟା ଯଦି ମନ ଭିତରେ ଆସିବ ସମସ୍ତ ମନ ଭିତରେ, ତାହେଲେ ମଣିଷ ଭଲ ବାଟରେ ପହଞ୍ଚିବ। କିନ୍ତୁ ଗରିବ ପିଲାଟି ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ବହୁତ ଥର ଆସିଛି, ବହୁତ କାନ୍ଦିଛି ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ, ମା ମୋର ଚାକିରି ଖଣ୍ଡିଏ ହେଇଯାଉନା, ବହୁତ ଥର ଦୁଃଖ ଜଣେଇଛି ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ମା ତାର ଦୁଃଖ ପୂରଣ କରୁନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଏ କଳି ସମୟରେ ଗରିବଙ୍କ ଦୁଃଖ ହୁଏତ ମା ଶୁଣିପାରନ୍ତିନି। ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। କିନ୍ତୁ ବୁଝିପାରୁଛି, ସେ ଯେଉଁ ପିଲାଟି କିମ୍ବା ତା ବାପା ନିଷ୍ଠାର ସହକାରେ ମାଆକୁ ଡାକିନି, ମୋର ଅନୁଭବ ରହୁଛି ଏଇଆ, ସେ ନିଷ୍ଠାର ସହକାରେ ଡାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଫଳପ୍ରଦ ହେବ। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ପଇସା ଥାନ୍ତା ସେମାନେ ଆସି କିଛି ଯଜ୍ଞ ପୂଜାବିଧି କରିଥିଲେ ନା ହୁଏତ ଠାକୁର ଶୁଣିଥାନ୍ତେ। ମା ଚାହୁଁନି ଯେ ମୋତେ ଆସିକି ଏଠି ହୋମ ଯଜ୍ଞ କର, ମୁଁ ତୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବି, ମା ଏଇଟା ଚାହୁଁନି, କେଉଁ ମା ଏଇଟା ଚାହାନ୍ତିନି। ତେଣୁ ସିଏ ଭକ୍ତି ଭାବରେ ସିଏ ଆସି ମାଆଙ୍କୁ ଖାଲି କାନ୍ଦିଲେ ହେବନି, ସମର୍ପଣ କରିଦେବୁ ମାଆକୁ, ସମର୍ପଣ ଭାବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସିଏ କାହିଁକି ତୁମ ଉପରେ ଦୟା କରିବୁ, ତୁମେ ହାତ ଟେକିଦେଲେ ହେଇଛି, ହାତ ଟେକିଦେଲେ ମା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ତୁମକୁ ସହାୟତା ହେବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଅହଂ ଭାବଟା ରହୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ଅହଂ ଭାବ ରହୁଛି, ମା ଶୁଣୁନି ଆମ କଥା, ଆମେ ମାଆକୁ କାହିଁ ଦୋଷ ଦେବା, ଦେବା ଦେବି କି ଦୋଷ ଦେବାର ନାହିଁ। ବେଳେବେଳେ ଏମିତି ବି ହୁଏ ଯେ ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଆମେ ବି ସେ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ଯେ ପ୍ରାରବ୍ଧ କିଛି ଅଛି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଯେଉଁ ପ୍ରାରବ୍ଧ ପାଇଁ ହୁଏତ ସେ ପିଲା ଭଲ ସ୍କଲାର ପିଲା, କିନ୍ତୁ ତାର ପ୍ରାରବ୍ଧ ଏମିତି କିଛି ରହିଛି ଯାହାଫଳରେ କି ସେ ତାର ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ଯେଉଁ ପାରିଶ୍ରମର ଫଳ ସେ ପାଇପାରୁନାହିଁ। ପ୍ରାରବ୍ଧ କିଛି ତାକୁ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ମୋ ମତରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ବୋଧେ ଏଇଟା କେତେ ଦୂର କାହା ପାଇଁ ଠିକ୍ ହେବ ମୁଁ କହିପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଠିକ୍ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି। କାହିଁକି ନା ପ୍ରାରବ୍ଧଟା ଆମେ ଦେଖିନେ କି ଭବିଷ୍ୟତ ମଧ୍ୟ ଦେଖିନେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ ନା ପ୍ରାରବ୍ଧ କହିଲେ ପୂର୍ବଟା, ଅତୀତର କର୍ମଫଳଟା। ଆଚ୍ଛା, ପୂର୍ବ ଜନ୍ମ ଉପରେ ତାହେଲେ ଏଠି କଥା ପଳେଇ ଆସିଲା ନା? ହଁ, ପୂର୍ବ ଜନ୍ମ କଥା। ଯଦି ମୁଁ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ କିଛି ସେମିତି କରିଛି, ଏ ଜନ୍ମରେ ମୁଁ ଗରିବ ଭାବରେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛି, ତା ମୋର ଭୋଗିବାର ଅଛି, ଏହା ଲୋକ କଥାରେ ଅଛି ନା କିଛି ଲେଖା ଅଛି ଆଜ୍ଞା ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର ଉପରେ? କର୍ମଫଳ ଗୋଟେ ଅକାଟ ସତ୍ୟ, ଯାହାକୁ ଆଜି ନହେଲେ ମଧ୍ୟ କାଲି ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। କର୍ମର ଫଳ ନାଇଁ, କର୍ମର ଫଳ, କର୍ମ ତ ଆମେ କରୁଛେ, ଫଳ କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିନେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଫଳ ଯୋଉଟା ଆମକୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡୁଛି, କେମିତି ଅନୁଭବ କରୁଛେ ମୁଁ ସେଇଟା କହୁଛି। ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା ଜନ୍ମ ନେଲା, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କର୍ମ କିଛି କରିନି, ଜନ୍ମ ହେଇତ କିଛି କର୍ମ କରିନି, ଭୂମିଷ୍ଠ ହେଲା ବେଳକୁ ତାର 2ଟି ଆଖି ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ବିଜ୍ଞାନ ତାକୁ ମାନି ନପାରେ, କିନ୍ତୁ ତାହାକୁ ଆମେ ପ୍ରାରବ୍ଧ ବୋଲି କହୁଛୁ, ଯେଉଁଟାକି ସେ କିଛି କର୍ମ ନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ତାର ଫଳଟା ଭୋଗ କଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର ଆଖି ଅଛି ବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଆଖି ଅଛି, ତାର କାହିଁ ଆଖି ରହିଲାନି, ସେଇଟାକୁ ଆମେ ପ୍ରାରବ୍ଧ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ। ଆମେ ଏ ବିଷୟରେ ତ ଏତେ ନଲେଜ ନାହିଁ। ସନାତନ ଧର୍ମରେ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ଉପରେ ଆଲୋଚନା ରଖିଥିଲେ। କିଛି ଲୋକଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା ରଖିଥିଲୁ, କହିଥିଲୁ ଯେ ସନାତନ ଧର୍ମରେ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ନାହିଁ ବୋଲି, ସେମାନେ କେମିତି ଜାଣିବେ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ଅଛି? ଏହାର ସତ୍ୟତା କ'ଣ, କେଉଁଠୁ ପାଇବେ?
वेद उपनिषद को प्रथमे देवनागरी भाषा लिखा जाता। देवनागरी भाषा संस्कृत संस्कृत को बर्तमान ओडिया रे अनुवाद करागला। तेणु आम वेद उपनिषद हूँ जानिबा जे मूर्ति पूजा अच्छी बोली। वेद ही कहब केवल मूर्ति पूजा अच्छी बोली। सनातन धर्म जो मैंने कहते ना मूर्ति पूजा नहीं, किंतु ताहा ठीक नहीं। मूर्ति पूजा अच्छी किंतु वेद रे अच्छी, वेद उपनिषद रे ही अच्छी। ये आम जानिबा जे मूर्ति पूजा अच्छी। कृष्णंकर नाम वर्णना अच्छी, नारायण नाम वर्णना अच्छी, से स्वरूप भाव में आम मूर्ति पूजा करवा आज्ञा। सनातनकर यह ही सत्यता। अतीतर जो समय को आम फेरिबा, आम धर्म उपर को गले आम पाइबा आज्ञा चतुर्वर्ण पाइबा, वर्ण वैश्य नहीं तो सनातन धर्म। यह छाड़ीदे तो आउ कि आम नजर को आसुनी, कहीं जीव मान आधारित सनातन धर्म आज्ञा हौ ना। किंतु सनातन धर्म रे मूर्ति पूजा अच्छी। किसी अंश आम लोक कथार विश्वास करूँ जे सनातन धर्म रे मूर्ति पूजा नहीं। बंधु माने सामिल होइथिबारु बहुत बहुत धन्यवाद सर। प्रणाम। आज बंधु मानक सह आमे किछि समय एठी आलोचना रखिले। बंधु माने बहुत सहयोग करूचंती, किछि जानिबार प्रयास नहीं आमे आसीथिलु। प्रकृत रे तथ्य कौन सब अच्छी से विषय रे आमे जानिबार प्रयास जारी रखिछु। आम ये सनातन धर्म रे अतीत रे जो कथा गुड़िक सब थिला बा लोक कथार किछि अछि आमे मध्य ताहा अनुभव करूछु। लोक माने या कहउचंती जे सनातन धर्म रे मूर्ति पूजा नाही, ताहा आमे मध्य विजुअल मानकरे शेयर करूछु। किंतु प्रकृत रे पूजक बा बंधु माने तथ्य रखिले जे मूर्ति पूजा अछि। तेणु स्वरूप को वर्णना कले एही प्रकार मूर्ति पूजा करा जाए। जहाँ भी हो आमे आगो को आउ किछि विजुअल रखिबा जे मूर्ति पूजा उपरे किछि बंधु मान को नहीं आसंतु। आज वीडियो टी को ये शेष करवा। धन्यवाद।